Unsa ang pinakalami ipabuto sa sulod o ipabuto sa gawas? Pabuto sa sulod. Alangan sir, pati kami mga babae, makapagawas man po jud may kuan gud. Mas lamig yun nga makabuto yun sa sulod sir. Lahir jud ang feeling pag nasa sulod sir. Unsa yung feeling na pabuto sa sulod? As in lami jud sir. Lami kayo. Lami kayo. Kung sa gawas dahil ma'am, unsa dahil feeling? Huwag lami sir, makabitin. Ayaw na ninyo ipabuto sa gawas sa sulod. Kay nasa sulod ang lami. Pila kabutuhan ang gusto nimo ma'am? Sus, kung makaya tulo sir, kaya ng tulo. Kung makaya lang jud mo sir. So, akong buhaton sir, pukawon jud ako siya sir. Tapos, kung makaya pa na ako siya mapukaw, makaya pa siguro makatulo sir. Kung dili mo gahi, unsa yung bato nimo? Na, tilaan na lang permente. Shout out ko sa kumbana, joke lang ni Bana ha. Pamalot mo diri sa balutan sa Carmen, Amodja Store. Shout out sa kumbana. Kumbana, ayaw la paninuod ha. Ingon nila pag minyo daw kay adlaw-adlawon. Dili po doy kapoy mo na.